भवानी आज गोटे बहुत पुण्य दिन नहीं तेने शिवंकर दर्शन कला इने आज आसला एटा केन जगह कंटामाल बनपाली राम मंदिर बाहर तो बहुत सुंदर दिशुचे राम मंदिर एटा पूरा मनलोभा है। हाँ मोर तो पूरा सौभाग्य आज राम सीता माँ सीता इने अछन तारपरे राम नाम नहीं तो आराम नहीं आम संसार भवसागर आमको पार होगा लगे पूरा राम नाम निहाती दरकार और आम जेहेतु आज मंदिर आसीछु आम भगवान को दर्शन भी करमा प्रभु श्री राम को भ्राता लक्ष्मण को माँ सीता आउ सब तो आम दर्शन करमा सब करमा बाकी इने जे अछन मुख्य पूजक तांको आम पचारमा दे मंदिर टा केबरु हेछे केते दिन हेछे आ केनता करे हेछे पचारमा आज्ञा भीतर के जीमा हमको टिके बुलाई के देखाबे सब जिंस आउ काना काना अच्छे हमको कहबे टिके ठीक है। ओम रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनय श्यामल शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि अंनीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता सुमारुपित वाम भागम पाणर महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सुग्रीवमित्रं परम पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्र नेत्रं श्रीरामचंद्रं सततं नमामि। परिचय कहून आ मंदिर केबे हेथिला केना काना हेथिला हमको से विषय टिके कहबे। जय श्री राम। तो मो ना होचे स्वप्नेश्वर पंडा गाँटा होचे ठेलकोबेड़ा पोस्ट ऑफिस सांसापाली रेंगाली जीपी कंटामाल ब्लॉक जिला बौद्ध आउ जेन आमर प्रभुंकर मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्रंकर जेन भव्य मंदिर टा निर्माण होचे इटा होचे कंटामाल ब्लॉक आउ गाँटा होचे बनपाली आउ तांकर थाना कंटामाल इ जगह मंदिर टा निर्माण होचे। तो इटा होचे आमर 2023 मसीहा मंदिर सामने तार सब डिटेल डेट भी अच्छे जेन प्रतिष्ठा डेटा मुई तो पर पूजक हिसाब से मंदिर प्रतिष्ठा हर आमर पणा संक्रांति थिला 15 एप्रिल मुई 18 तारीख रु एप्रिल मास 18 तारीख रु इन पूजा हिसाब प्रभु को सेवा आरंभ होला सेबे थारु भगवान को सेवा करूछो नहीं नहीं मुई आरंभ तो हिचे हमर श्रीराम नवमी 2023 जनता की थिला से दिन प्रतिष्ठा हिचे से दिन पूजा पाठ आरंभ हिचे किंतु मुई ता माने एप्रिल तार परवर्ती मासे जनता की एप्रिल मासे 18 तारीख मंगलवार थिला से दिन मुई प्रभुर पूजा अर्चना करि आछे। मंदिर कारुकार्य तो बहुत सुंदर लागुचे बहुत किछि हेइचे आपको टिके बुझाई करी कहबे अब बुले की देखाबे। अच्छा अच्छा एटा हेते प्रभुंकर राम मंदिर है केवल राम कथा ही मंदिर रे करा हिचे तमे अब मंदिर रे जे हमर बाहर पार्श्व रे ए रामकर आरंभ विषयवस्ता जे श्रवण कुमार चरित्र ठानु आरंभ हेचे से बाहर पटु बुली बुली आसले भीतर दे दले आसमा हमर प्रथमे एटा पळे आइছে हमर त आपण समस्त जानि छन जे जनता की समस्त घर घर पूरे पूरे बे जनता रामायण चली छे सुंदरकांड भी करूछन जानि छन जते बेले राम एवं लक्ष्मण सीता माता के खुजी खुजी कर जेगिरी पहुंची जाई छन आ से टाइम रे तले किष्किंधा नगर के पहुंची जाई छन से टाइम रे सुग्रीव महाराज पठाई छन जे इरा राम को दामने भेट वाली चरित्रता इतना उपस्थापन हिचे आउ से हिसाब रे पर्यायक्रमे इटा भी से प्रकार से बानर सैन्य में देखली सुग्रीव सहित राम लक्ष्मण को साक्षात करिछ एवं सुग्रीव के सहित मित्र स्थापन है तापरे
ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ ବାଳି ସେ ବାଳିକେ ମାରବାର ଲାଗିଟା ସେ ସିନ୍ଟା ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛେ ହନୁମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ରାମଙ୍କର ବାଳି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛେ ଏବଂ ଇନେ ରାମ ଲୁଚି କରି ସେ ବାଳିକେ ମାରବାର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ରାମାୟଣର ବିଲକୁଲ ଚିତ୍ରକଳା ଏଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ରାମାୟଣ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେନ୍ତା କି ହନୁମନ୍ତଜୀ ମହାରାଜ ଲଙ୍କା ଗଟକେ ଯିବାର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ আর সেই টাইমে তাহাকে যেন মঝি সমুদ্র গর্ভরে যেনটা কি আমার সুরসা তাকে গিলবার যে প্রয়াস করেছিসন সে চরিত্রটা এটা এনে দিয়া হয়েছে অসুরণী আর যেতবে সে হনুমন্তজী মহারাজ লঙ্কা কটকে প্রবেশ করা চাহুছন সে টাইমে লঙ্কিনীর হাবড়িরে পড়িছন আর তার চরিত্রটা মধ্যে এটা উপস্থাপন হয়েছে আর এটা তো জানুছন বেশি হলে কহমি যে সীতা মাতা অশোকবনে অছন হনুমান গুপ্ত হিসাবে কেমতি ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଏ ଚରିତ୍ରଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହନୁମନ୍ତଜୀ ମହାରାଜକେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାକ ସ୍ପନ୍ଦନ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛେ ତାପରେ ସେନୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାରବାର ଯୋଉମାନେ ହନୁମନ୍ତ କି ସେ କାଣା କି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଯାକ ବୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇ ଉପାୟ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜଳି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଏ ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁ ମରିକରି ଉଲ୍ଟିଆ ଲଙ୍କା ପୁରୀକେ ଦହନ କରିଛନ୍ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଲଙ୍କା ନଗରୀ ପୁରା ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣ ଜାଣିଛ ଯେନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧର ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ରାମ ନିଜେ ସେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରକେ ନେଇକିରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବିଲକୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇছে আর কেবল সে রাম কথা কেবল ইনে করা হয়েছে আর এটা তো দেখিছন যেতবে লক্ষ্মণଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି এবং ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ପଠେଇଛନ୍ କେନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସେ ଯାଇକରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜେ ହସ୍ତରେ ଧରିକିରି ହନୁମନ୍ତଜୀ ମହାରାଜ ଆସିକରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ଯେନ୍ଟା କି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିছে ସେ ସିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇନେ ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାହେଇছে ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ମଝିରେ ଅଛନ୍ ହଁ ଯେତେବେଳେ ତ ଯିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ମାରବାର ଲାଗି ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ବି ଥିସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ସାଥିରେ ଆଉ ହନୁମାନ ବି ଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛୁ ହେଲେ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାଣି ନାହିଁ ହେବାର ନା ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରବାର ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେନ୍ତା କି ଆମର ରାବଣର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏକି 6 ମାସ ଶୋଇସନ୍ ଆର୍ 6 ମାସ ଉଠିଲେ 6 ମାସ ଯାକ ଖାଉଥିସନ୍ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଟେ ଆଏ ତାହାକେ ବି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାହେଲେ ତାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅସୁରମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମରି ଆସୁଛନ୍ ବାଧ୍ୟ ତାହାକେ ବି ଉଠାଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି 6 ମାସ ଶୋଇକରି ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛନ୍ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ ରାବଣକେ ନିଜେ ରାମ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ବିଭୀଷଣକେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ରଜା ହେଇକରି ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁସ୍ଥାନଂ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତିନିଟା କଥା ଲାଗି ଆମର ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିସନ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି আর গোটে হল সাধু সন্ত মানুষ পরিত্রাণ করার লাগি এবং আর গোটে হল আমার দুষ্ট মানুষ সহায় করার লাগি স্বামী স্ত্রী দুই জন যাক হ্যাঁ আমি রাম হ্যাঁ 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 মন বেশি ভক্তি তার আমি সবুলে প্রত্যেক মঙ্গলবার হনুমান চালিশা হবা সুন্দরকাণ্ড হবার গোটে বলি তামনে খাইবি এটা দীর্ঘ 9 বরষ শিখলা আর মোর পহলা আরম্ভটা হচ্ছে আমার হচ্ছে রেঙ্গালি জিপি আমার গাঁটা ঠেলপেড়া কমঘাট বলে গোটে গাঁট অছে এবে গোটে সেনে ব্রিজ চালিছে
तरवा साइड रे हमर पंचाड़े हमने पाक हेबा और से जगह रे गोटे मंदिर अछि गुप्तेश्वर मंदिर से जगह रे मुई राम कथाटा पहला करी आयोजन करथिली एबे एटा 8 वर्ष गलानो ई वर्ष हेले 9 वर्ष सेवा और सब बेला ये राम कथा करी करी आज राम को सेवा मुई जेतु सब बेला करथि आज से राम को तांकर आशीर्वाद हेतु आज तांकर खाने आशीर्वाद करते तांकर सेवा निश्चित भाव रे भगवान को कृपा अपन ऊपर आज्ञा बहुत सुंदर कहले आइया बहुत बहुत धन्यवाद आमे तो जीवन किछि आनिनी कि किछि भी नै करी नै जाऊ जते भी थिबा तिके तांकर सेवा रे थिबा आउ काहे कोनोसी बाधा कथा नि कहर कथा संसार तो आसी छुने जीव माने जीवाटा सार मरवाटा सार जे आरंभर शेष तक गुटे दिन अनुभूति काना भगवान को सतरे भगवान अछन आपन फील करि हां मुई निहाती मुई कहमी मोर हिसाब रे मोर मतरे जे भगवान निश्चित हिसाब रे अछन आर मते से अनुभूतिटा मिली छे आर मुई ई जगह भी हमर रामकर जने पहाड़ देखिछन ई ऊपर हनुमान का मंदिर पूर्व अछि एबे शिव मंदिर के मध्य निर्माण है जन्ना के विष्णु भगवान मंदिर हिसाब हिचे शनिदेव भी अछन तो हनुमान का मंदिर भी अच्छे हेले मुई भी पारा ना 4-5 दिन परि आछि आगरु किंतु मुई से राम कथा करी आज मोर तो दृढ़ विश्वास भगवान असन बोली और आमे जेतु से भक्ति लाइन रे अछु तांकर सेवा करूछु और मोर अनुभूति जहा छे प्रभु निश्चय असन और से ई सब सारा जगत के परिचालित करूछु समस्ते तार माने खुशी रे डाकले भगवान समस्तଙ୍କର କଥା सुनबे नै निहाती आपण माने तो देखले इने कितने सुंदर माने कारुकार्य चित्रकला हेजे आ मंदिर जे मुख्य पूजक से भी हमको बुलेकरी अति सुंदर भावरे बुझेकरी देखाई देले आमे चाहमु निहाती भावरे आपण माने आसुन मंदिर दर्शन करूँ केते सुंदर चित्रकला हेजे आ हमर मुख्य पूजक केते भाव अछि हरि कथा कहबारे तांकर केते भाव माने प्रस्फुटित होउजे मुख्य पूजक भी भेटुन आ प्रभु श्री राम को दर्शन भी करूँ।